السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کے اندر ہمیں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ روزے کا جو وقت ہے سحری کا، وہ صبح صادق تک ہوتا ہے۔ صبح صادق پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو محترم عزیزو، بہت سے لوگوں سے ایسا ہوتا ہے، وہ سحری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وقت کا نہیں پتہ چلتا انہیں، اور وہ کھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت جو تھا وہ نکل جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کچھ منٹ تک کھاتے رہتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وقت کب ہو رہا ہے، تو لہذا ہم سے غلطی سے ہو گیا، تو یہ ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو محترم عزیز، اچھی طرح سمجھ لے کہ صبح صادق کے بعد، صبح صادق ہوتے ہی اگر ہم نے ایک لقمہ بھی کھا لیا، ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا، تو وہ روزہ ہمارا شروع ہی نہیں ہوا، وہ روزہ ہمارا اسٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ تو محترم عزیزو، اسے اچھی طرح سمجھ لے کہ صبح صادق سے پہلے تک سحری کا بند کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد ہم جو کھاتے پیتے رہے، چاہے وہ بھول کر ہو، چاہے غلطی سے ہو، کیسے بھی ہو، تو محترم عزیزو ہمارا روزہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو محترم عزیزو، ایک عام غلط فہمی یہ ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ جو ہے اذان تک کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں سحری۔ تو یاد رکھ لے کہ اگر اذان تک ہم نے سحری کی تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، ہمارا روزہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کا جو ختم کا جو وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ اذان جو ہے وہ صبح صادق کے 5 منٹ بعد، 4-5 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے اذان، عام طور سے احتیاط کی وجہ سے۔ تو لہذا اذان تک کا جو لوگ انتظار کرتے ہیں، اذان تک کھاتے پیتے ہیں، تو ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے تک سحری کا بند کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تب ہمارا روزہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے صبح صادق کے بعد تک کھایا، اذان کے انتظار تک کھایا، تو محترم عزیزو وہ روزہ ہمارا نہیں ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لے، روزے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو کر کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اور ایسی محترم عزیزو، رمضان کے روزے کی جو نیت کا جو وقت ہے، رمضان کے روزے ہوں یا نظر معین کے روزے ہوں یا نفل روزے ہوں، تو آدمی ان کی نیت جو ہے نصف النہار شرعی، اس وقت تک یہ اس کی نیت کر سکتا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے صبح صادق کے وقت بھی کر سکتا ہے روزہ، صبح صادق ہوتے ہی نیت بھی کر سکتا ہے، اور دن میں نصف النہار شرعی اس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب کا جو جتنا بھی وقت ہے، جتنے گھنٹے اور منٹ ہے، ان کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے، وہ پہلا حصہ نصف النہار شرعی ہے۔ اس پہلے حصے کے پورا ہونے سے پہلے تک آدمی جو ہے رمضان کے روزے، نظر معین کے روزے اور نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد نیت کرے گا تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے اور جماع، یہ جو جماع کے معنی میں جو چیز آتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا کان کے ذریعے کسی بھی چیز کا آدمی کا پیٹ تک پہنچانا جان کر کے، یا دماغ تک وہ پہنچ جائے، تو محترم عزیزو اس سے جو آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر وہ چیزیں کھانے پینے کی ہیں، غذا کی چیزیں ہیں، تو اس پر ساتھ میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اگر ویسی ہی چیزیں ہیں جیسے دھواں وغیرہ یا دھول مٹی وغیرہ جان کر کے آدمی اپنے منہ میں لیتا ہے، تو محترم عزیز اس سے یہ صرف جو ہے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور قضا کیا ہے؟ قضا کا مطلب ایک آدمی جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی بعد میں قضا کر لے، ایک روزہ اور رکھ لے رمضان کا۔ اور کفارہ کہتے ہیں رمضان کے روزے کا پر کفارہ ہوتا ہے، وہ کفارہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے کا کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے بلا ناغہ مسلسل 60 دن تک لگاتار روزے رکھنا۔ اگر ایک دن بھی بیچ میں ناغہ ہو گیا تو محترم عزیزو پھر وہ گنتی جو ہے دوبارہ ایک سے ہی شروع کرنی پڑے گی۔
تو रमजान के रोजे का कफारा है जो आदमी रमजान के रोजे को जान करके तोड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे रोजा नहीं टूटता। मसलन आदमी जो है भूले से खा पी ले, उसे याद नहीं है, रोजा रखने के बाद भूले से खा पी ले, अगर रोजा उसने रख लिया उसके बाद भूले से खा पी ले तो इससे रोजा नहीं टूटता। और ऐसी मोहतरम अजीजों, रोजे की हालत में अगर जाने अनजाने में जो है अचानक से मक्खी या मच्छर मुंह में चला जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। बहुत से लोगों को ये भी सवाल होता है कि भाई अचानक से मुंह में मक्खी चली गई, मच्छर चला गया, तो अगर खुद ब खुद बगैर इख्तियार के मुंह में चला जाए मक्खी या मच्छर या धुआं या गर्दो गुबार कुछ भी, तो इससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर आदमी को इसमें अपना दखल है, यानी खुद जो है अपने इख्तियार से मुंह में ले ले, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो धुआं हो या गर्दो गुबार कुछ भी हो, तो इससे मुहतरम अजीज़ रोजा टूट जाएगा। तो लिहाजा इस पर जो है कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा इस पर लाजिम नहीं होगा। क्योंकि कफ़ारा उन चीज़ों पर लाजिम होता है जो चीज़ें खाने पीने की होती है, यानी जिनसे हम ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं, जिनसे हम अपना पेट भरते हैं, खाने पीने में जो चीज़ इस्तेमाल होती है उनके खाने पीने से कफ़ारा होता है। तो लिहाजा कोई आदमी कुछ भी उठा करके, धूल मट्टी रेत कुछ भी उठा करके खा ले तो इससे रोजा तो टूट जाएगा, लेकिन इससे कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। ऐसी मक्खी मच्छर जो है खुद ब खुद चला गया तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आदमी जान करके खा जाए तो इससे जो है रोजा टूट जाएगा, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। ऐसे ही जो है आदमी जो है धुआं गर्दो गुबार, बीड़ी सिगरेट किसी का भी धुआं हो, अगर आदमी उसे जान करके अंदर ले ले तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर बगैर इख्तियार के अगर मुंह में चला जाए तो इससे रोजा नहीं टूटता। और एक सवाल ये होता है कि रमजान के रोजे के अंदर इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूट जाता है या नहीं टूटता, ऐसी बोतल चढ़वाने से रोजा टूटता नहीं टूटता। तो मोहतरम अजीजों, तो रमजान के महीने के अंदर या रोजे की हालत के अंदर आदमी अगर इंजेक्शन लगवाता है तो इससे रोजा नहीं टूटता। ऐसे आदमी जो बोतल चढ़वाता है तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। चूंकि इंजेक्शन के जरिए या बोतल के जरिए जो है हमारे जिस्म के अंदर जो दवाई जाती है वो सीधे पेट तक नहीं पहुंचती, ना ही वो हमारे दिमाग तक जाती है। तो रोजा जब टूटता है जब कोई चीज सीधी हमारे पेट तक पहुंचे या हमारे दिमाग तक जाए, मुंह के जरिए या कान के जरिए या नाक के जरिए। अगर कोई दवा हमने नाक में टपकाई या कान में डाली तो मोहतरम अजीजों वो सीधी जो है दिमाग तक या जो उसका जो है ताल्लुक मैदे तक पहुंच जाती है, तो इससे रोजा टूट जाएगा। रमजान के रोजे के अंदर या किसी भी रोजे के अंदर अगर हम कान में कोई भी दवाई डालते हैं या टपकाते हैं या तेल डालते हैं तो इससे रोजा टूट जाएगा। ऐसे ही नाक में दवाई डालने से रोजा टूट जाएगा। हाँ, आंख में दवाई डालने से रोजा नहीं टूटेगा। आंख में आदमी सुरमा लगाए या दवाई डाले तो उससे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि आंख के अंदर दवाई डालने से जो है उसकी कड़वाहट महसूस होती है, सिर्फ हलक के अंदर उसका असर महसूस होता है, लेकिन दवाई जो है बराह रास्त ना दिमाग तक जाती है, ना मैदे तक जाती है, ना पेट तक जाती है। तो इसको खूब अच्छी तरह समझ ले। अगर किसी ने नाक में दवाई डाली या कान में दवाई डाली तो इससे रोजा फासिद हो जाएगा, और आंख में दवाई डाली या सुरमा लगाया तो इससे रोजा फासिद नहीं होगा। ऐसे अगर आदमी जो है मिसवाक करता है तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। अगर आदमी कोलगेट करता है तो उससे खतरा है, अगर उसके जर्रात उसके असरात अगर अंदर चले जाए तो मोहतरम अजीजों उससे रोजा टूट जाएगा। और ऐसे मोहतरम अजीजों, अगर किसी आदमी को क़ह हो जाए यानी उल्टी हो जाए तो इससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता, तो ये भी लोगों का अक्सर सवाल होता है। तो मोहतरम अजीजों, अगर क़ह खुद ब खुद आए, अगर क़ह खुद ब खुद आए चाहे फिर वो मुंह भर कर आए, कैसे भी आए, तो उससे जो है रोजा फासी नहीं होता जब तक कि उसमें से कुछ हम वापस अंदर ना ले जाए। अगर उसमें से हम कुछ वापस नहीं लौटाते तो हमारा रोजा बरकरार रहेगा। अगर उसमें से कुछ भी अगर चने के बराबर भी अगर हम अंदर वापस ले गए तो हमारा रोजा जो है फासिद हो जाएगा, रोजा हमारा टूट जाएगा। और अगर हम क़ह जान करके करते हैं, खुद अपने इरादे से करते हैं, तो मोहतरम अजीजों अगर वो क़ह मुंह भरकर होती है तो उससे हमारा रोजा फासिद हो जाता है, चाहे उसमें से वापस अंदर जाए या ना जाए। अगर मुंह भर करके क़ह हम जान करके करते तो उससे रोजा हमारा फासिद हो जाएगा, यानी उससे रोजा हमारा टूट जाएगा। ऐसे मोहतरम अजीजों, कोई आदमी वजू करता है, वजू करते जो कुल्ली करता है, कुल्ली करते करते अगर उसी के हलक में पानी उतर जाए और उसे रोजा याद हो
वजू करते वक्त कुल्ली करते वक्त रोजा याद हो, तो इससे भी जो है मोहतरम अजीजों उसका रोजा फासिद हो जाएगा, उसका रोजा टूट जाएगा। अगर जब बगैर इख्तियार के पानी मुंह में गया हो, लेकिन इससे जो है उस पर कफारा लाजमी नहीं हो, सिर्फ रोजा टूटेगा, उसकी बाद में रमजान के बाद उसकी खजा कर ले वो काफी है, क्योंकि बगैर इख्तियार के उसके मुंह में पानी गया है। तो इसको अच्छी तरह समझ लें। अगर वजू करते वक्त, अगर कुल्ली करते वक्त हमें रोजा याद था और हमारे हलक से नीचे पानी उतर गया, तो इससे हमारा रोजा टूट जाएगा, अगरचे हमारे गलती से नहीं गया, बगैर इख्तियार के गया है, तो इसी वजह से उस पर कफारा लाजिम नहीं होगा, सिर्फ कजा लाजिम हो गया, नहीं रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर रमजान का कोई रोजा हमसे टूट जाता है तो हमें हुक्म यह है कि वो शाम तक हम जो है खाने पीने से बचते रहे, यानी फिर भी रोजे की सी हालत में रहे, रोजे की मुशावत इख्तियार करे, खाने पीना ना करे। अगर जो रोजा हमारा टूट चुका है लेकिन जो है शाम तक हम जो है ऐसे ही रहे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी जो हमें अजर देंगे। इसलिए मोहतरम अजीजों, अगर आपके जहन में कुछ और सवाल हो रोजे से मुतालिक, भाई रोजा किन चीजों से टूट जाता है, किन चीजों से नहीं टूटता, तो आप जो है वो कमेंट के जरिए आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम जो है आपको फौरन जवाब देंगे। तो कुछ भी सवाल ऐसे हो सकते हैं, आपके अलहदा हो सकते हैं, इस वक्त हमारे जहन में नहीं है कि क्या क्या मसले जो पेश आ सकते हैं। जिस वक्त जितना हमारे जहन में था, जो हमने जरूरी समझा, जो हमने लोगों से मालूम किया, तो लोगों ने जो हमारे सामने अपनी शिकायत रखी वो हमने आपको बतला दिया। मोहतरम अजीजों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो इन बातों को जो है दूसरों तक शेयर करें।